الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang kedua. Hari ini kita akan berlatih kembali materi terakhir dari ahwalu bina'il mudhari', keadaan mabninya fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid atau dengan nun nisbah. Di sini kita akan coba latihan dari kitab Sharhul Wadih. Ummu Sa'idah mungkin saya baca keterangannya. Dukhulu nunis thaqilati. Dukhulun nun tsaqilati 'alal fi'li. Masuknya Maksudnya nun tsaqilah pada fi'il. masuknya nun taukid tsaqilah pada fi'il. Dia bisa masuk pada dua fi'il saja, yaitu Fi'il mudhari' dan fi'il apa lagi? Fi'il mudhari' contohnya kan nah Ustaz. kemarin la yadhhabanna untuk fi saqilah la yadhhabanna untuk fi saqilah, ya kan? Sungguh Nah, benar-benar dia akan sungguh dia akan benar-benar akan pergi. fi'il mudhari' masuknya nun taukid saqilah pada fi'il mudhari'. Ada fi'il apa lagi? Satu lagi Fi'il madhi Ustaz. madhi bisa zahabanna juga Zahaban. gini untuk mentaukidkan fi'il zahabanna sah Sahih Ustaz. Telah. mentaukid zahabanna. Untuk mentaukidkan fi'il madhi dia menggunakan qad dia. Kalau kita ingin mentaukidkan fi'il madhi kita hanya menambahkan di awal Qad. qad ya, baru mentaukidkannya dengan qad. Qad zahaba. Sungguh dia telah Pergi. Jadi Tapi kalau nun taukid enggak bisa dia. Enggak bisa masuk ke fi'il madhi. Kalau mentaukidkan fi'il madhi dengan ini qad. Qad. Nah, gitu. Harfu taukid wa tahqiq. Berarti bukan ya? nah Ustaz. Fi'il apa dia? Fi'il amr Ustaz. Al-amar. Berarti iz Idhabanna. izhab jadi izhabanna. Pergilah kamu sungguh-sungguh. Izhabanna. Tuh. Al-amar dan mudhari' saja. Madhi nggak bisa masuk dengan taukid. Untuk mentaukidkan madhi dengan qad. Qad sungguh. Contohnya di layar. La yazhabanna taliba ilal Ulangi. talib talibus fa'il. Fa'il. La yazhabanna talibu ilal madrasati. Pelajar Pelajar itu itu benar benar-benar pergi ke sekolah. benar akan pergi ke sekolah. Sudah diyakinkan ya, sudah 100% diyakini dia akan pergi ke sekolah. La yadhhabanna. Tanpa nun taukid, yad Yazhabut yazhabut talibu ilal yadhhabu. Marfu bidhammah. Kalau yadhhabanna, la yadhhabanna menjadi mabni mansub alal mabni alal fathi. al-mansub.
Eh, bukan masuk ya. Tapi mabni ala fathi, mabniun ala fathi. mabni ala fathi fi mahalli Fi mahalli raf'in. raf'in. Mahalnya rafa karena tidak ada lam, ya, Nah, tidak ada lan juga. Mabni rafa, mabni fathah, mahalnya rafa. Yadhabanna. Ganti amar. Ya talibu, pergilah ke sekolah. Sungguh-sungguhlah pergi ke sekolah. eh, izhabna, Nah, izhabna, izhabna talibu, bukan izhabna, itu niswah jadinya. izhabanna, Idhabanna. izhabanna, Ila idhabanna ya talibu. izhabanna ya talibu ilal madrasati. Dipanggil ya talib. Idhabanna. Jadi taukidnya masuk pada amar. Ya, sekarang Masaidah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Mukardina latihan wilayah dulu Om. Adkhil Adahil nunas sakilata alal alil atiyati. masukkan. Masukkanlah nun sakilah pada fi'il-fi'il berikut. Dan sakila Om. Biasanya sebelumnya ada lam apa ini? Lam lam penguat taukid. Taukid atau lam muwatti'atul qasam sebagai lam qasam juga. Wahid yashkuru. Yaskuru la yaskuranna. Maaf. Sungguh-sungguh dia akan berterima kasih, bersyukur. La yafrahu. La yafrohanna. La yafrahanna. Dia sungguh-sungguh tidak akan bahagia. Il'ab. Il'abanna. Il'abanna. Sungguh-sungguh dalam bermain. La tansur. La tansur. La tansurona. Suranna. Mungkin kita hapus saja huruf-huruf la di sini biar enggak membingungkan. Tansur, dengan tansur menjadi La tansuranna. la tansuranna. Sungguh kamu akan benar-benar menolong. Kemudian Liyak tubanna. layak tubanna. Layak Fathah. layak tubanna. Layak tubanna. Ulangi apa diartikan? Layashkuranna. Hmm. Isnan. Layak rohanna. Nah, ada Il abanna. arba'ah. Arba. Latan suranna. Khamsah. Khamsa. Layak tubanna. Nah, syukran. Mukardina. Mu'ayu. Adkhil. أدخل أدخل نون السكيلة على الأفعال الآتية. Wahid langsung. لا يشكرن. Lamnya pendek tapi ya. La نعم yashkurunna. يشكرن. Dan اثنان لا يفرحن. Thalatha amar. يلعبن. Arba'ah. لا تنصرن. Khamsah. لا يكتبن. La yaktubanna lam muwatti'atun. وطيعة للقسم. Yaktubanna. يكتبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع.
Sah mabni al-fathi litisalihi لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة fi mahal في محل رفع wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره هو huwa na'am wa nunu thaqila harfun ونون ثقيلة حرف مبني على الفتح la mahalla لا محل له من الإعراب na'am syukran ayo mujihan adkhil أدخل النون الثقيلة على الأفعال آتية wahid فهي يشكرن ada lam qasam menjadi لا يشكرن isnan لا يفرحن thalatha يلعبن arba'ah لا تنصرن khamsah لا يكتبن i'rabkan la yashkuranna lam muwatti'atan اللام موطئة للقسم حرف مبني على الفتح la mahalla lahu لا محل له من الإعراب yashkuranna يشكرون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع wa fa'iluhu وفاعله ضمير mus مستتر تقديره هو wa nunu tawqid as-saqilatu ونون التوكيد ثقيلة حرف مبني ala al-fathi على الفتح la mahal لا محل له من الإعراب tidak punya mahal ya hanya huruf saja kan نعم أستاذ syukran mujihan عفوا أستاذ مساعدة أدخل أدخل النون الثقيلة على الأفعال الآتية واحد واحد لا يشكرن اثنان لا يفرحن Nanya tapi jangan dipanjangkan ya. Jangan dipanjangkan. La yashkuranna la yafrahanna il'abanna arba'ah la tansuranna khamsah la yaktubanna. Nah, la yaktubanna lam muwatti'atun mu'atti'atun lil khasami harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yaktuba fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi bi nunit taukidi as-sakhilah fi mahalli raf'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa nunu tawkid as-saqilatu والنون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Bisa? Saidah. Insyaallah Ustaz. Mukarrina belum i'rab. La yashkuranna. La yashkuranna. Lam muwatti'atun lil qasami harfun mabniun 'alal fathi la ma'ala lahu min al-i'rab. Yashkura fi'l mudhari'un mabniun 'alal fathi
litisolihi binun taukid fi Hmm. mahali raf'in. As-saqila fi mahalli raf'in. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa wa nunut tawqid as-saqilatu. nun taukidi sakilatu hakun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Nah, tidak ada mahal dalam i'rabnya. Syukran. Mungkin bagus. Dan semua ya. Ayu dukhul an-nuni دخول النون الخفيفة على الأفعال للتوكيد. Masuknya nun taukid khafifah pada fiil-fiil untuk taukid. mentaukidkannya. Taukid. Nunnya khafifah. Berarti harakatnya apa dia? Nah, Kalau khafifah apa? putus. Harakatnya apa? Kalau nun taukid khafifah Apa putus? Kalau nun taukid khafifah harakatnya apa dia? Nun sukun. Sukun. Ya kan? Nah. Sukun. Contohnya al-amtsilah. Al-amthilatu yarhamu. Yarhamu marfu. Oh, irham. Dia Yarhamu. sedang mengasihi. Irham berarti. Yarhamu kemudian marfu dhammah. Ya kan? Amin. Masukkan nun taukid khafifah. Yarhaman. Ada lam. La yarhaman. La yarhaman bagus. Artinya apa? La yarhaman. La yarhaman. Alam. Artinya Oh. Dia sungguh-sungguh mengasihani. Nah, dia sungguh-sungguh akan mengasihani. I'rabnya lam muwaddi'atun muwaddi'atun lil qasami. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yarhama fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukidi khafifati. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa nunu tawqid al-khafifah. Khafifati harfun mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nun tawqid khafifah juga masuk pada fi'il mudhari' dan juga pada fi'il amr. Jadi kan fi'il amr dengan nun tawqid khafifah jadinya irhaman. Irhaman. Sungguh-sungguhlah kamu dalam mengasihani. Irhaman. Fi'il amr mabni ala apa tuh? Irhaman. Amrnya mabni ala? Mabniun ala al-fathi. Al-fathi. Irham. Dari kata irham kan? Irham. Maksudnya taukid. Irham. Mabni fatah kan? Naam. Kalau ini mabniun ala sukun. Sukun. Ini mabni ala fatah. Ittisal binun taukid al-khafifah. Khafifah. Asimu ayu. Adkhil nun al-khafifata ala al-af'al al-atiyah. Masukkanlah
Masukkanlah nun khafifah pada fiil-fiil berikut. Kita hapus dulu huruf-huruf yang lainnya. Yaq'udu, duduk. Ya Pak. Layak Menjadi udan. Layak udan. layak udan. Yarzuqu, Layar zukon. layarzuqan. Infa', Infaan. ta'basu, La ta'basan. layab'as, Layabahasan. layabhasan. Syukran. Mu'ayu, Afwan. musaidah, adakhil. adkhilin nunal khafifata alal af'alil atiyati. Wahid, Yaq'ud, la yaq'adan, lamnya pendek. la yaq'adan. Layak aden. Nan, Isnan, la yarzuqan. salasa, Salasa, infa'an. Arba'ah, arba'ah. la ta'bathan. Khamsah, Khamsah. la yabhasan. Layabhasan, lam, muwatti'atun, Lam muwatti'atun lil qasami. harfun Yabha mabni. harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yabhasan, Yabhasan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukidi khafifati khafifah. Fi fi mahal. mahalli raf'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa nunu tawkid al-khafifah. Wa nunu taukidil khafifati harfun mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, setelah Saidah, Afwan Ustaz. Ardina, adakhil. Adkhilin nunal khafifata alal af'alil atiyati. Yaq'udu, Yak adan layak aden. ya layak adan Nan, layar zukan salasa salasa, infaan arba'ah lata basan khamsah layab hasan. layabhasan. Tadi itu irabkan nih. Layarhaman, Layar haman lam mu'atti'atun lil qasami harfun mamniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Yarhama fi'lun mudhari'un mamniun alal fathi litisalihi binun taukid khafifah fi mahal. fi mahallir raf'in. Wa fa'iluhu, Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. wa nunu tawkid Wa nun taukid khafifah harfun mamniun alal sukun la mahala lahu min al-i'rab. Nah, sekarang ya, mudhari mabni bersambung dengan tawkid ya, Insyaallah. satu maupun khafifah. Syukran. Apa? Mujihan, adakhil. Adkhilin nunal khafifata alal af'alil atiyati. Wahid, Wahid, layak adan. nan, Isnan, layar zukon. salasa, Salasa, infa'an arba'ah, arba. La ta'batan
Khamsah. Khamsah. La ya bahasan. Nah, irakan la yarhaman. La yarhaman. La Lam. lam Lam. muwatiatul qasami. Harfun. Lam muwatiatul qasami. Harfun mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yarhaman. Yarhaman fi'lun mudhari'un mabniun litisolihi binunit taukid khafifah fi mahalli Iya. raf'in. Kemudian wafa'iluhu. Wa fa'iluhu nirun satirun takdiruhu huwa. Nah, takdiruhu. Wa nunu taukid al-khafifatu. Wa nunu taukid khafifah harf mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, wadah. Wajihan. Insyaallah Ustaz. Mufaizah. Tafadhali. Afwan Ustaz, terlambat. La ba'sa. Adkhilin nunal khafifata alal af'alil atiyati. Wahid layak adan. Itnan Nah, layar zukon. Salasah infaan. Arba'ah arba'ah. lata basan. Khamsah laya bahasan. Saha. Irakan la yarhaman. Layar haman lam muwati'atun lil qasami harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'robi. Yarhaman fi'lun mudori'un mabniun alal fathi litisolihi binuni taukidi khafifah Nah, fi mahali rof'in wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa wa nunu taukidi al-khafifatu harfun al-khafifatu. Harfun. harfun mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'robi. Betul. Nun taukid sakila tadi udah di awalnya. La yadhhabanna. Halaman berapa ini Ustaz? Ini di buku lain, anak kasih Yang lain. contohnya. Tadi di awal dong, la yadhhabanna. Nunnya nun apa ini? Nun taukid sakilah. Sakila. Sama irabnya dengan tadi. Naam. Cuman diganti isfahnya diganti sama sakilah gitu Ustaz. Gitu. Sama. Wa nun taukid as-saqilah harfun mabni. Faizah. Mabniun alal fathi ya Ustaz kalau ini ya. Dua-duanya mabni fathah. Sakila maupun khafifah mabni fathah. Sama-sama. Naam Kalau Ustaz. bertemu dengan nun niswah mabni Niswah mabni alal fathi. kan nun niswah misalnya dia sedang mengasihi yar mabni ala sukun ya Ustaz. sukun, mimnya sukun. Yarhamna ya. Naam Ustaz. Yarhamna. Hamdi sukun. Gitu. Sukun di atas mim. Naam Ustaz. Keren. Faizah. Wa jazakallahu khair Ustaz. Musaidah kelas nun khafifah. Bolos Ustaz. Ayu juga sudah kan? Sudah Ustaz. Nah, kita lihat di bukunya sekarang. Musaidah tamrinatun.
Di buku Nahwu ada ya. Nusaidah ada. Nah, Ustaz. Halaman berapa itu? Di PDF agak beda dengan buku. Oh, Di latihan terakhir mabninya fi'il mudhari'. ada Ustaz. Antum? Apa nih? Tamarinatun ammatun fi bina'il af'ali indat tisaliha binunin niswati wa nunit taukidi. Latihan-latihan. Latihan-latihan umum pada Mabninya. mabninya fi'il-fi'il ketika dia bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Al-awwal. Al-awwal ayin fil ibaratil atiyatil af'alil muttasilati Di sini binunin ayin muta'addid ya, butuh objeknya al-af'al jadi maf'ul bihinya. ayin fil ibaratil atiyatil af'alal muttasilata binunin niswati uh, washkul ashkal Washkul, syakala washkul yashkul. washkul awakhiraha. Tentu kan? Tentukan pada ungkapan-ungkapan berikut fi'il yang bersambung dengan nun niswah dan tentukan baris akhirnya. Wahid. Taqra'ul banatu wa yal'abna. Anak perempuan sedang membaca. Anak perempuan itu sedang membaca dan bermain. Karena jumlah fi'liyah di awal tetap mufrad fi'ilnya kan? Ya, Ustaz. Kalau di akhir dawu ataf disesuaikan mudhari'nya dengan adanya nun niswah. Wa yal'abna. Isnan an-nisa'u ya'malnal wajiba li lautan bil lam harfu jar lil watani. lil watani. Para perempuan Mereka melaksanakan kewajiban melaksanakan kewajiban untuk negara, tanah airnya. untuk tanah airnya. Oh, ya'malna. Ada niswa kan? Naam. Salasah. Dari Jannaba. madinya masih tafa'ala tafa'ala Tajannaba yatajannabu. Gitu. Tajannaba yatajannabu. Di sini fil amr antunna tajannaban nun niswa baris fathah tajannabanna bukan seperti ilhabna idhabanna uktubna. Berarti ini bagaimana bacanya? Tajannabanna. Bukan ditasydid, nun niswahnya enggak ditasydid ya. Nun niswah baris fathah kan? Nun niswah enggak ada yang ditasydid. Tajannabna. Nah,
Saya gitu. Tajannabna. Seperti takallama. Takallama. Takallamna. Takallamna bicaralah kalian. Takallamna. Tajannabna. Ulangi. Tajad tajannabnal tajannabna uh, dhahik Pasar. Betul. Ad-dhahika. dhahikal katsira ya fityatu Fataya. ya fatayatu. Wahai para pemudi. Wahai para pemudi, Tajannabna. Dari tajannaba ya tajannamu. Menjauh. Menghindar. hindarilah tertawa, Banyak. banyak tertawa. Wahai para pemudi. Hindarilah banyak tertawa. Tajannabna. Fil apa nih tajannabna? Fi'il amar. Fil amar. Mabni ala. Tajannabna. Mabni ala sukun. Litisalihi. Litisolihi binunin niswati. Nah, betul. Arba'ah. Kathirun minan nisa'i yashtaghilna bil bitibbi. Biktib. Artinya banyak para wanita Banyak para wanita yang sibuk bekerja sebagai dokter di bidang di bidang kedokteran. kedokteran. Tib, nama profesi tib. Tabib orang. Yastaghilna. Fil apa ini? Yashtaghilna. Ishtaghala yashtaghil. Fi'il mudhari'. Mudhari mabni. As-sukun. Ganam. Naam. Khamsah. Khamsah labisatil banati Fa'il. Fa'il om. labisatil banatu siyabahunna wa khurujna. Fa'al. Fa'alna. Kharajna. Nah, anak perempuan sudah memakai Anak-anak perempuan sedang memakai pakaian mereka, lalu kemudian mereka keluar. Nah, fi'ilnya fi'il apa nih? Madi apa mudhari apa amar? Keluarlah. Amar kharajna. Bukan. Bukan fi'il amar ya. Kharaj. Kharaja yakhruju ukhruj. Ukhruj. Nah, Ini fi'il apa? Kharujna. kharajna. Mudhari. Fil madhi. Fi'il apa? Fil madhi. Fi'il madi. Kharajna, katabna, jalasna, dhahabna, qara'na. Madi. Jadi nisfu ada pada semua fi'il om. Ya. Oh, nah. Baik madi, Mudhari' amr. mudhari, Amar. dan amar ada semua fi'il dan niswah. Nuniswah semua fi'il. Kalau taukid hanya dua fi'il. Nah, mentakid hanya dua fi'il saja. Mudhari dan amar. Ini om. Ini niswa, nunun niswa, fi'il apapun bentuknya. Nunun niswah fi'il apapun bentuknya, madhi, mudhari, amr. Ketika bertemu nun niswah, hukumnya mabni ala sukun. Oh, contohnya katabana, yaktubana, ya kan? Yaktubanna. Oh, Yaktubana. uktubana. Nah, niswa itu fathah dia, jangan ditasydid. Yang uktubana jadi nun taukid ya. Ya, om. Nah, Nun niswa dhamir muttasil mabni ala mabni ala sukun.
Bukan. An-Niswah Nun. lah. Mabniun ala fathi. Al-Fatih. Dia emang sama dengan nun taukid. Nun taukid juga mabni fathah kan? Nah, Maka tasydid ya. Tasydid. Ada syaddah. Ya Om. Sambung. Sittah. sitah if ifhamna ifhamna darsa ya tilmizatu. Wahai para siswi. Wahai para siswi, pahamilah pelajaran. Nah, fil apa ini? Ifhamna. Fil amr. Fil amr. Sab'ah. Sab'ah nun sa Nus. nusna nus Dari madinya. Asna gitu. atna nusna Asna. ala Kan. Seperti nus alqa, yulqi. Rubai. nusni Nusni. nusni alal fatayatu fatayat Ala fujar. nusni alal fatayati allati hafidna durusahunna. Nah, kita memuji para Kita memuji para pemudi yang menjaga mereka yang yang menjaga telah menghafal lebih mereka yang tepat. telah menghafal pelajaran mereka. Nah, gitu. Fil apa tuh? Hafizna. Hafidna. Fi'il Oh, madhi. Madi. Nah. Nusni dari cari di kamus huruf apa dia? Hamzah. Bukan hamzah mah tambahan dia Rumzah. Om. Dari asna hamzanya Asna. zaidah. Nun. Nunnya juga zaidah, bukan asli dia. Dari apa? Om? Mujaradnya pertama huruf Sa. Sa dengan nun. sa, lalu huruf Nun. nun. Pas itu baru ya, sana ya gitu. Tuh. Sana melipat. Sana melipat. Itu aslinya sana Memuji. yasni, Melipat. ya kan? Asna. Memuji. Masukkan hamzah di awal. Asna Menyentuh. ala, ya kan? Nah. Ada huruf jar asna dan Asna ala. ala huruf jar digandeng dengan huruf jar. Asna ala memuji, menyanjung. Asna ala, ya kan? Om? Mudhari'nya apa? Asna. Yusni. Yasni. Nahnu menjadi Nusni. nusni. Nusni ala. Nusni ala. Tuh, Om. Ya kan? Nusni alal fatayati. Betul kan? Nah. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Wahid. Taqra'ul banatu wa yal'abna. Isnan. Isna. An-nisa'u ya'malnal wajiba lil watani. Ada Salasa. taj- Tajannabnal tajannabna ad-dhahikal katsira ya fatayatu. Arba'ah. arba'ah. Katsirun minan nisa'i yashtaghilna bit-tibbi. Khams. Khamsah. La
labisatil banatu thiyabahunna wa kharajna. Sid. Sita. Ifhamnat darsa ya tilmizati. Ya. Tilmizatu. Naam. Ya tilmizatu. Sab'a. Sab'atu. Nusni alal fatayatil la Nusni alal fatayatil lati hafidna durusahunna. Nah, allati isim apa? Masih ingat? Allati Mausul. mausul lil jamak muannats. Untuk mufradnya allati pendek. Allati. Nah, Ya. Tajannabna cari di kamus. Akar Tajannabna. katanya huruf apa? Tajannabna. Janaba. Jim. Nah, Janaba. janaba jim. Pas itu dan ba, ya kan? Janaba atau januba. Tuh, ijtinab. Masdarnya ijtinab tuh. Tina. Kita dapati di sini masdarnya dari januba. Kan januba kan Iya. januba tuh jauh nih. Nah, janaba menolak, menjauhkan. Janaba. Iya jenubu. Menolak, menjauhkan. Iya. Ijtanab, tajannaba, tajannub. Dia bukan ijtinab ini dia. Tajannaba tuh. Ini masdarnya Om. Tajannab. Tajannub. Tajannub. Itu masdarnya tajannub, bukan ijtinab. Karena maunya tajannaba, ya tajannabu. Ya kan? Mikron, Mas Saida. Afwan Ustaz. Kamu ayo langsung. Wahid. واحد يقرأ البنات وتلعبن. اثنان Senan. النساء يعملن الواجب للوطن. Thalatha. ثلاثة تجنبن الضحك الكثير يا فتيات. Arba'atun. كثير من النساء يشتغلن بالطب. Khamsah. خمسة لبست البنات ثيابهن وخرجن. Sid. ستة افهمن الدرس يا تلميذات. Sab'ah. نثني على الفتيات اللاتي حفظن دروسهن. Semua fiilnya baik mudhari, madhi amar, mabni ala مبني على السكون. litisalihi. بنون النسوة. Ini suatu fiil apa bentuknya? Mabni sukun. Ya. نعم. Mabni sukun. Baik madhi, mudhari, amar. Ukuran. نعم. Ayo. Mukardina. Wahid. Wahid takra'ul banatu wa yal'abna. Isnan. Isnan an-nisa'u ya'malna wajiba liwatani. Thalatha. Salasa tajannabna dohika al-kasira ya fatayatu. Tajannabna. Fi'lu. Filun amr. Mamniun ala sukun. Litisalihi. Litisalihi binun niswatin. Dengan nun taukid ya rojulu menjadi Tajan nabanna. tajannabanna mabni fathah. Ya. Namka. Ittisal binun taukid asqila. Arba'ah. Kasirun minan nisa'i yastaghilna bittibi.
Khamsah. Khamsah. Labisatil banatu thiyabahunna wa kharajna. Sid. Kita ifhamna darsa ya tilmizatu. Sab'ah. Sab'ah nusni. Nusni alal fatayati allati hafizna durusahunna. Bagus. Mukardina. Santi Om. Mujihan. Iqra'i. Wahid. Taqra'ul banatu wa yal'abna. Kemudian. Isnan. An-nisa'u ya'malnal wajibah lil watani. Ala. Salasa. Tajannabna dohikal kathiro ya fatayatu. Arba'ah. Arba'ah. Kathirun minan nisa'i yastagilna bitibbi. Khamsah. Khamsah. Labisatil banatu thiyabahunna wa kharajna. Sittah. Sita. Ifhamna darsa ya tilmidatu. Ifhamna. Sab'ah. Ifhamna fi'il. Ifhamna fi'lu amrin Mabni. mabniun ala sukun Litisalihi. litisolihi binunil niswa Nah, wa nunu niswati. wa nunun niswati domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Sittah. Sab'ah. Sab'ah, afwan. Nusni alal fatayati allati hafizna durusahunna. Bagus. Mujihan. Niswa masuk pada semua fi'il ya. Nam Ustaz. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Mufaizah. Wahid. Wahid taqra'ul banatu wayal abna. Isnan an-nisa'u ya'malnal wajiba lil watoni. Salasa tajana benar dohikal kathiro ya Ala wazn tafa'ala. Takallama. Tashdid. tajana benar dohikal kathiro ya fatayatu. Arba'ah. Arba'ah kathirun minan nisa'i yastagilna bitibbi. Khamsah labisatil banatu siyabahunna wa kharajna. Sitah ifhamna darsa ya tilmidatu. Sab'ah. Nusni alal fatayatillati hafidna durusahunna. Hafizna fi'lun. Hafidna fi'lun madi ya Ustaz. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Litisolihi binuni niswati domirun wanunu niswati domirun mutasilun fi mahali rof'in fa'ilun. Sahah. Syukran. Mufaizah. Sudah semua ya? Kalau harus. Sudah semua Om? Sudah semua ternyata kan?
Masih mau Faiza latihan kedua? Mungkin? Ayin fil ibarotil atiyatil af'alal muakkidati Muakkada. muakkidati binuni Muakkada. Dia muakkadati ikut dari al-af'al, naat dari al-af'ala. muakkadata muakkadata binuni What? Built-in? What bitin nuna wa awahirul af'ala bisyakli. What built-in nuna wa awakhir al-af'al bisyakli. Ayyin. Tentukan. Tentukan pada ungkapan berikut fiil-fiil yang nun taukid ya Ustaz. Ditaukidkan. Muakkadah, sigo apa nih muakkadah? Muakkadah. Dari fi'il rubai dia fa'ala. Fa'ala. Nanti fi'ilnya Fa'ala berarti fi'ilnya akada. Gitu. Akkada. Ada yu'akkidu. Akidu. Muakkada. Sigo. Isim maf'ul ya Ustaz. Maf'ul betul. Akkada yu'akkidu. Menegaskan, menguatkan. Berarti yang dikuatkan. Ya kan? Dikuatkan. Yang ditaukidkan. Tentukan pada ibarat berikut fi'il-fi'il yang ditaukidkan dengan nun. Dan tentukan tersebut pada akhir dan juga akhir fi'ilnya dengan syakal harokatnya. Harokatnya satu-satu mu. Faiza. Wahid idza atabta sodiqon fala tubaligonna fi atabihi. Itabihi. Bagus. Apabila kamu mencela teman seorang teman, maka janganlah berlebihan dalam mencelanya. Jangan melampaui batas dalam mencelanya. Mana umu Faiza fi'il muakkad yang ditaukidkan? Tubaligonna. Nah, madi mudhari. Mudhari apa amar? Tubaligonna madi mudhari ya Ustaz. Mudhari majhul. Bukan. Umu Faiza pahami nih pertanyaannya. La sebelum tubalighana ada la. La apa tuh La nahiyah ya Ustaz. Nahiyah gitu. Janganlah kan gitu kan? Naam. Berarti mahalnya apa? Mahalnya apa dia? Mahalnya jazm ya Ustaz. Fi mahali jazam. Fi mahali jazam bila an-nahiyah. I'rabnya tubalighanna fi'lun mudhari'un mabniun ya Ustaz. Mabniun ala fathi Lisolihi binunit taukidi as-sakilah fi mahali jazmin bila nahiyah.
Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun ya Ustaz. Mustatirun. Domirun Takdiruhu. mustatirun takdiruhu huwa. Bukan huwa ya. Tabali takdiruhu hiya. Bukan. Kan artinya apa? Fala tubalighanna. Maka janganlah kamu Kamu. Kenapa berarti jadi anta. anta? Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Takdirun takdiruhu anta. Kamu. Anta. Ya kan? Fala tubalighanna. Mukhatab. Ikran. Afwan Ustaz, Umu jazakallah. Umu ayu as-sani. Umu ayu ada? Ada Ustadz Afwan, putus-putus. Ittaqoina. Di sini nun Ittaqoyan. taukid. Ittaqoyan. Hah? Ittaqoyan. Kita tasrifan ya. Tasrifkan. Asalnya tuh apa? Ulangi. Ittaqo yattaqi. Nah, betul. Ittaqo. Ittaqo yattaqi gitu. Ittaqoyan baru. Ittaqoyan. Nah, ittaqo yattaqi. Ittaqayanna. Ittaqoyanna. Ghaizul halimi. Berhati-hatilah Berhati-hatilah dengan apa? Ghaizul. dengan kemarahan Kemarahan al-halim, orang yang santun. orang santun. Santun al-halim. Santun. Ini ittaqayanna tuh. Ittaqoyanna. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Mabni Mabniun 'alal fathi. litisalihi Isalihi binun at-tawkid as-sakilah fi mahalli fi apa? Fi Nggak punya mahalli. mahal. Oh ya, Fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Kalau tanpa nun taukid, Ittaqi. mabni ala apa dia? Mabniun 'ala hasfi harfil ilat. Nah, dibuang huruf ilat. Kalau tanpa nun taukid, mabni ala hadfi harfil illah. Ittaqi. Ittaqi. Ya, Om. Naam. Taqa, yattaqi, ittaqi. Karena fi'il mu'tal Mu'tal nakis. naqis. Nah, syukran. Mu'ayu, Afwan. ittaqayanna. Mukardina. As-su'al tsalits. Nomor Ustaz. Nomor 3, Amr. Atroka yutriku. Taroka dari taroka. Taroka utruk. Utruk. Ada alif lam jadi kasrahkan. Utrukil laibah Nah, utrukil la'ibah wa akbalanna. dari maudinya aqbala. Yukbilu wa ukbilanna. Wa ukbilanna ala Sama-sama amar juga. Utruk fil amar di awal. wa Ini kan sama. akbala yukbilu ukbil. Bukan uqbil. Seperti akhraja, yukhriju. Ukhruj. Bukan juga ukhruj masulasi. Ini akhraja, Yukhriju. yukhriju. Ikhrij. Bukan juga ikhrij. Ada. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu af'il.
Af'il, na'am. Af'il. Aqbala yuqbilu, Akbil. akbil. Ketika ada nun taukid, Jadi mabni fathah. Wa hmm. akbilanna ala Wa amali. aqbilanna. Sahih. Ulangi, utrukil, Utrukil la ba wa la'iba, la'iba. laiba laiba wa akbilanna ala amalika. Nah, utrukil la'ib, tinggalkanlah bermain-main. Tinggalkanlah bermainan dan Dan aqbilanna, semangatlah dalam. semangatlah dalam bekerja. Mana fi'il yang bersambung dengan nun taukid? Akbilanna. Aqbilanna fi'il. Akbilanna fi'lun amrin mabniun alal fathi litisolihi binun taukid sakilah. Waqilah. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru anta. Syukran mukallina. Kapan sih? Bilanna. Umujihan. Sambung. Arabi. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Janganlah sekali-sekali gitu. Janganlah sekali-kali Kamu berbuat kamu kebaikan berbuat kebaikan kepada orang yang bukan pada selain kepada orang yang bukan pada orang semestinya. yang bukan Semesti, pada orang yang bukan semestinya. nah, bukan ahlinya, bukan yang layak, semestinya. Lagi La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. lanya lah apa di sini di awal? La an-nahiyah. Nahiyah sahih. Dia menjazmkan fi'il Mudhari. mudhari. Berarti tasna'anna fi'lun Fi'lun mudhari'un mabni. majazun bila Mabni dia. Bilangnya jangan majzum dulu. Mabni lafadznya. mabniun alal fathi. Lid. Mabniun alal fathi litisolihi binuni taukidi sakila. Fi baru setelahnya. Fi mahalli jazmi. Fi mahalli jazmin bila nahiyah. bila nahiyah. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, gitu. Syukran. Mau ujian bagus. Afwan Ustaz. Ayo. Belum? Khamis. Ayo ada? Ada Ustaz apa? Sudah. Khamis rayah taronna. Yakhtaranna. Rayah taronna kulla insanin sorry. Itu fa'il ya. Oh ya. Kullu insanin sadiqihi. Kullu insanin Sadiqahu. sadiquhu. Artinya apa? Pilihlah, memilih ya. Sungguh-sungguh gitu. Setiap orang akan Sungguh-sungguhlah
Bukan memilih perintah. teman. Sungguh-sungguhlah Setiap memilih orang setiap akan memilih. Setiap orang memilih akan memilih. temannya Setiap orang akan memilih temannya secara sungguh. secara sungguh-sungguh. Nah, lamnya di awal lam apa ini? Muwati'atun lil qasam. Muwati'atun lil qasam. Yakhtaranna asalnya dari maudunya Ikhtaro. Nah, ikhtara. Yakhtaru. Ikhtaru. Ketika bersambung dengan nun taukid menjadi Yakhtaronna. uraikan lam muwatti'atun Alam muwati'atun lil qasami. Harfun mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. yakhtaran Yakhtaronna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nunit tawkid as-sakilati fi mahalli raf'in wa sahih. wa nun wa nun tawkid sakilah harfun mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Kullu fa'ilun wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. Insani insani mudhafun ilaihi. sadiqah Maf'ulun bihi wa huwa mansubun mudhaf wa huwa mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun wa huwa mudhafun ilaihi. sahih gitu. Sekarang ayo Sa'id as-sadis. As-sadis idza hafa sadiquka fa'firanna afwatahu. Hafa keliru. Silap. Apabila temanmu silap keliru, Apabila temanmu keliru, maka maafkanlah kekeliruannya. Nah, mana fi'il yang bersambung dengan nun taukid? Fa'firanna. Nah, faghfiranna. Apa dia? Madhi mudhari amar. Amr. Amar. Ighfiranna fi'lu Ya'firanna fi'lu amrin mabniun 'alal fathi liittisalihi binuni taukidis sakhilati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Wa nunu taukidis sakhilati harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, syukran. Musaidah. Afwan, Ustaz. Ardina as-sabi'u. La. Dari fi'il madinya wa'ada. Wa'ada. Ya'idu. Ya'idu berjanji. Anta menjadi Ta'idanna. La ta'idan. ta'idanna. La ta'idanna. La ta'idanna. Wa'dan. Watakh. Lifuhu. Watuh. Dia akhlafa dari akhlafa. Yukhlifu. Watuh. Watuh. Lifuhu. Wawunya wawu ma'iyah. Watuh. Lifahu. Watuh khlifahu. La ta'idanna. Jangan sekali-sekali kamu berjanji. Jangan sekali-kali kamu berjanji dan kamu ingkari. Dan kamu ingkari. Gitu. Atau bersama dengan itu kamu langgar. Kamu ingkari. Mana mudhari yang bersambung dengan nun taukid? Ta'idanna. La-nya di awal la. La ta'idan. La nahiyah. Nahiyah harfu nahyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Ta'idanna fi'lun. Ta'idanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi bi nun sakilah. Min taukid sakil. Fi mahal. Fi mahalli raf'in. Bukan. Bukan fi mahal raf'in.
Kan Fi di awal mahali adalah tuh. Jasmin, fi mahali Jasmin. Ali Jasmin bila Bila nahiyah. nahia. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. wa nunu taukid Wa nun taukid harfun mabniun ala harfun ala harfun mabni ala fathi fi mahal fi mahali la mahala lahu afwan. la mahala min i'rab. Kalau nun taukid kita hapus jadi La ta'id. la ta'id majzum bisukun kan? Ya. La ta'id, la tajlis, la tashrab, la taktub. Yom. Berarti kalau ada nun taukid tuh hilang apanya tadi daripada lana. Nah, di mahalnya sih fi mahali saja. Mahali jazmin gitu. Bentuknya mabni tetap mabni fathah. Ikrar artinya mujihan as-samin La ya'tamidanna la ya'tamidanna ahadu ala ghairi nafsihi. ahadun nakirah ahadun Ala ghairi nafsihi. Lanyala apa di sini Om? La nahiyah. Nah iya, janganlah sekali-sekali seseorang itu bergantung kepada orang lain. orang lain yang gitu. Janganlah sekali-sekali seseorang itu bergantung, bertumpu kepada orang lain. La harfu nahyin wa jazmin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rabi ya'tamidanna fi'lun mudhari'un mabniun ala al-fathi litisolihi binuni taukidi thaqila fi mahal fi mahali jazmin ala nahiyah bila nahiyah wa nunu taukid harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ahadun berarti sebagai Ahad. Fa'il dari ya'tamidanna. Fa'il marfu wa alamat rafi'i dhammah. Yum. Dhammah. Nah, Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan mujihan. Wahid. Idza atabta sadiqan fala tubalighanna fi itabihi. Isnan. Ittaqina ghairal halimi. Fathah jadinya. Mabni fathah. Ittaqiyan yan. Iya, apa Ustaz? Ittaqiyanna ghairal halimi. Salasa utrukil la'iba wa aqbilanna ala amalika. Arba'ah. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Khamsa la yahtaronna kullu insanin sadiqahu. Kita idza
Idza hafa sadiquka faghfiranna hafutahu. Hafwa. Sab'a Hafwatahu. ya Ustaz. Hafwatuhu. Hafwata. Maf'ul bih. Sab'ah. Hafwatuhu. Hafwatahu. Sab'a la watahu. Sab'ah la ta'idanna wa'dan wa tuhlafu Wa tukhli. wa tuhlifuhu. Fahu. Dia mansub. Mudaan. Wa tuhlifuhu. Samaniyah. Tamaniyah la ya'tamidanna ahadun ala ghairi nafsihi. Syukran. Jihan. Mufaizah. Wahid. Wahid, idza atabta sodiqon fala tubaligunna fi itabihi. Isnan, Isnan. ittaqiyanna ghaidul halimi. Salasa. Talasa, utrukil laiba wa aqlibanna ala amalika. Wa akbi dulu. Wa aqbilanna ala amalika. Arba'ah. Latas Sanayasna'u. sona'anna Ulangi. ma'rufan latas na'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Khamsah layah taronna kulu insanin sodiqohu. Sita idza hafa sodiquka faghfironna hafwatahu. Sab'ah la ta'idanna wa'adan Wa'dan. wa tahlifahu. Wa Tuhlifahu. Tamannya la ya'tamidanna ahadun ala ghairi nafsihi. Syukran. Bisa dikuasai ya. Mufaizah sekarang. Taukid. Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Allah. Mukarrina. Wahid. Wahid. Iza atobta sodiqon. Atab. Iza atabata sodiqon fala tubaliganna Fi ita bihi. Isnan. Ittaqayanna Ittaqi. Gitu. ittaqiyanna ghaizal halimi. Salasa utrukil laiba wa aqbilanna ala amalika. Arba'ah. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Khamsah. Liyah Lam. oh iya nampak. Wata'afaka. Layah taranna kullu insanin sadiquhu. Kita iza apa sadiquka fakfiranna hafwatahu. Sab'ah. La ta'idanna wa'dan fatuh lafahu. Wa tukhli.
fatukhlifahu. Nah, kalau nun taukid khafifah la ta'idan. Nunnya semati kan? La ta'idan. Tamaniyah. Tamaniyah la ya'tamidanna ahadun ala ghairi nafsihi. Syukran. Makarlina. Ummu Ayu. Nah, Wahid. wahid. Idza atibta sadiqan fala Wahid. tubali. Idza atabta sadiqan fala tubalighanna fi aitabihi. Isnan. Ittaqiyanna ghaizal halimi. Salas. Utrukil la'iba wa aqbilanna ala amalika. Arba'ah. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Khamsah. La yakhtaranna kullu insanin sadiqahu. Sittah. Idza hafa sadiquka faghfiranna hafwatahu. Sab'ah. La ta'idanna wa'dan fatukhlifahu. Thamaniyah. La ya'tamidanna ahadun ala ghairi nafsihi. Syukran. Ayo. Ummu Sa'idah. Wahid. Wahid. Idza atabta sadiqan fala tubalighanna fi itabihi. Isnan. Ittaqiyanna ghaidhal halimi. Salasah. Utrukil la'iba wa aqbilanna ala amalika. Arba'ah. La tasna'anna ma'rufan fi ghairi ahlihi. Khamsah. Liyakhtaranna kullu insanin sadiqahu. Sittah. Idza hafa sadiquka faghfiranna hafwatahu. Sab'ah. Ta'idanna wa'dan wa tukhlifahu. Thamaniyah. La ya'tamidanna ahadun ala ghairi nafsihi. Nah, bisa dikuasai Om. Dan taukid. Pelan-pelan Ustaz. Pelan insyaallah banyak berlatih. Selesai pembahasan kita latihan-latihan ilmu dore yang mabni dengan adanya nun taukid atau nun niswah. Latihan berikutnya bisa jawab sendiri Om. Bisa dilatih sendiri ya, dilatih. Kalau ada kesulitan buka aja kamus. Dicari akar katanya. Ini seperti latihan ketiga. Kita sambungkan fiilnya dengan nun niswah. Yastami'u, yastami'na. Yatbukhu, yatbukhna. Yadabbiru, yudabbirna. Ya'allimu, ya'allimna. Latihan keempat. Nun taukid juga. Disambung dengan nun taukid. Latihan berikutnya insyaallah materi berikutnya Om. Kita bahas tentang al-i'rabul mahalli. I'rab secara posisi atau kedudukan saja. I'rab ada 3 kan? I'rab zahir, takdiri, nah ini mahalli, fi mahalli. Fi mahalli raf'il mubtada seperti anta tuh. Anta dhamir munfasil mabni fathah, mahalnya rafa sebagai mubtada. I'rab materi berikutnya insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Semoga Allah Ta'ala terima amal saleh kita semua dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita kembali belajar saraf isim mansub ya, isim nisbah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mas.